श्रीवेङ्कटेशाष्टकं श्रीवेङ्कटेशपादपङ्कजधूलिपङ्क्तिः संसारसिन्धुतरणे तरनिर्नवीना सर्वागपुञ्चहरणाय च धूमकेतुः पायादनन्यशरणं स्वयमेव लोकं शेषाद्रिगेहतेव कीर्तितरङ्गपुञ्ज आभूमिनाकमभितः सकलान् पुनानः मत्कर्णयुग्मविवरे परिगम्य सम्यक् कुर्यादशेषमणिशङ्कुलतापभङ्गं वैकुण्ठराजसकलोऽपि धनेशवर्गो नीतोपमानसरिणं त्वयि विश्वसिद्ध्रा तस्मादयं न समयः परिहासवाचाम् इष्टं प्रपूर्य कुरु मां कृतकृत्यसङ्गं श्रीमन्नारास्तुतिकतिचिद्वनिकांश्च केचित् श्रोणीपतीन् कतिचिदत्रयराजलोकान् आराधयन्तु मलशून्यमहं भवन्तं कल्याणलाभजननाय समर्थमेकं लक्ष्मीपतित्वमखिलेश तव प्रसिद्धमव नौमदकिञ्चिनत्वं तस्योपयोगकरणाय मया त्वया च कार्यः समागमैदं मनसि स्थितं मे शेषाद्रिनाथ भवता यमहं सनातः सत्यं वदामि भगवंस्त्वमनाथ एव तस्मात् कुरुष्व मदभीस्थितकृत्यजालं एव त्वदीप्सितकृतौ तु भवान् समर्थः क्रुद्धो यदा भवसि तत्क्षणमेव भूपो रङ्कायते तत्त्वमसि चेत् खलु तोषयुक्तः भूपायते तनिनिकलश्रुतिवेद्यरङ्क इच्छाम्यतस्तवदयाजलवृष्टिपातम् अङ्गीकृतं सुविरुदं भगवंस्त्वयेति मद्भक्तपोषणमहं सततं करोमि आविष्कुरुस्व मयि सततं प्रदीने चिन्ताप्रहारमयमेव हि योग्यकालः सर्वासु जातिषु मया तु समत्वमेव निश्चीयते तव विभो करुणाप्रवाहात् प्रह्लादपाण्डुसुतवल्लभ गुग्रखादौ नीचेन भाति मम कोप्यत एव हेतोः सम्भाविता स्तुतिपरिभूतिमतप्रयान्ति दूर्ता जपं हि कपटैकपरा जगत्यां प्राप्ते तु वेङ्कटविभो परिणामकाले स्यादैर्परीत्यमि वकारैव पाण्डवानां श्रीवेङ्कटेश तव पादसरोजयुग्मे संसारदुःखशमनाय समर्पयामि भास्वसदष्टकमिदं रचितं प्रभाकरो हमनिशं विनयेन युक्तः श्रीशालिवाहनशकेशरकाष्ठभूमि संघामितेऽथ विजयाभिधवत्सरेयं श्रीकेशवात्मजैदं यतनोत्समल्पं स्तोत्रं प्रभाकर इति प्रतिताभिधाना इति गार्ग्यकुलोत्पन्न यशोदा गर्भज केशवात्मज प्रभाकर कृतिषु श्रीवेङ्कटेशाष्टकं स्तोत्रं समाप्तं श्रीकृष्णदास तनुजस्य मया तु गंगा विष्णोरकारि किल सूचनयाष्टकं यत् तद्वेङ्कटेश मनसो मृदमातनोतु तद्भक्तलोकनिवहानन पङ्कितं सत् पित्रोर्गुरोश्चाप्यपराधकारिणो भ्रातुस्तथान्यतकृतशद्गुतः तेषु त्वया तापै कृता विधीयतां सौहार्दवश्येन मया तु याच्यते।